Karibuni watu wa Mungu katika channel hii tena kwa siku nyingine tena. Asanteni sana nyote ambao umeendelea kusubscribe, kulike na kushare katika channel hii. Na kama huja subscribe na kuomba na kusihi usubscribe ili uendelee kuniunga mkono katika huduma hii. Mungu akubariki sana unapoendelea kufanya hivyo. Karibuni sana wale ambao ni wageni katika channel hii, tuendelee kujifunza pamoja. Majaribu ni hali ambayo kila mwanadamu hupitia, aidha uwe uko na imani katika Yesu Kristo ama pia kama huamini katika Yesu Kristo, lakini majaribu ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Lakini unapopitia majaribu, unastahili kufanya nini? Unastahili kukaa katika hali gani ili yale majaribu yasije yakakushinda na ukaelekea katika mwelekeo ambao sio wa kumpendeza Mungu kama mtoto wa Mungu. Utafanya nini ama utakakaaje? Utafanya nini? Utafikiriaje ili uendelee kuketi katika mpango wa Mungu hata ukiwa unapitia majaribu au changamoto zako za kimaisha au za kiimani. Tutajifunza haya yote kupitia neno la Mungu. Tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu asubuhi ya leo. Kaa nasi Roho Mtakatifu, uendelee kujifunza nasi kwa utukufu wa jina lako. Amen. Tunasoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa watu wa Mungu, majaribu ama kupita katika changamoto ni jambo ambalo tunatembea nalo katika ulimwengu tunaoishi, na kila mmoja ana majaribu yake tofauti tofauti. Majaribu yanatoka pande mbili. Kuna majaribu ya shetani kwa ajili ya maisha yetu, lakini pia kuna majaribu ambayo yanatuimarisha imani yetu. Hayo ndio majaribu ambayo Mungu anatusaidia kusimama nayo ili atusaidie. Lakini majaribu yanayotoka kwa mwovu shetani ni yale ambayo yanatufanya tuanguke na tushindwe kabisa. Ya Mungu yanatuimarisha, yanatuwezesha kusimama tena imara na kwa nguvu nyingine mpya. Kwa hivyo unapokuwa katika majaribu unastahili kufanya nini? Jambo la kwanza, unastahili kukumbuka kwamba majaribu ni kawaida katika ulimwengu. Hakuna mtu ambaye hapitii majaribu. Majaribu yote yanatofautiana, kwa hivyo kila mmoja anapitia majaribu ya aina yake. Kwa hivyo ukikumbuka hilo, hautajiona kwamba uko peke yako. Lakini ukifikiri kwamba uko peke yako, ni wewe peke yako unapitia changamoto, ni wewe peke yako unapitia majaribu, basi unaweza ukafanya maamuzi ambayo ni magumu, ambayo baadaye yanaweza kaleta shida katika maisha, ama yanaweza kaleta mambo ambayo ni ya hasara zaidi katika maisha yako, na zaidi ya yote katika maisha ya kiimani. Kwa hivyo kumbuka kwamba watu walijaribiwa. Hata hilo jaribu unalopitia wewe, kuna watu ambao wameshajaribiwa jaribu hilo hilo. Kuna watu ambao wewe sio wa mwisho. Kuna watu pia wataendelea kujaribiwa katika jaribu hilo hilo ambalo wewe pia unajaribiwa kwalo. Kwa hivyo ujue kwamba si wewe peke yako, majaribu yapo na kila mmoja wetu atayapitia. Lakini sasa unapopitia majaribu haya unafanya nini? Unapopitia jaribu hilo unafanya nini? Wakati huo ujue kwamba unapojaribiwa, ujue kwamba ni mambo mawili. Aidha ikapate kukuimarisha katika imani yako, au ukapate kuanguka kabisa na kupoteza imani na kupoteza mwelekeo. Ukishajua kwa jaribu hili linalolipitia ni la kunifanya nini, hakika hiyo inakuwa ni sura ya kwanza, kwamba utajua ni jinsi gani ya kuenenda, utajua ni watu gani wa kukaa nao, utajua ni nani wa kuzungumza naye kuhusu jambo hili. Kwa hivyo ni kujue jambo la kwanza kwamba hilo ni jambo la kawaida. Jambo la pili, lazima ufahamu kwamba unapopitia majaribu unamgeukia nani kama nguvu yako.
Kuna watu ambao wameacha kumtegemea Mungu wanapopitia majaribu, wakageukia nguvu zingine ama wakageukia suluhisho zingine ambazo ni za muda mfupi sana. Kwa hivyo jinsi ambavyo tumesoma katika neno la Mungu kwamba Mungu ni mwaminifu, ambaye katika hilo jambo atafanya nini? Atafanya njia. Kwa hivyo nakusihi kwamba unapopitia jaribu lolote, hebu kwanza mtumaini Mungu. Hata kabla hujalifikisha kwa mwanadamu yeyote, lazima umwambie Mungu, napitia katika hali hii. Mungu unipe neema ya kupita katika hali hii. Mungu uonekane. Mungu ufanye jambo. Mungu, mimi ni wa kwako, najiachilia mikononi mwako. Unapomtumaini Mungu, basi utaweza kusimama imara hata kama unapitia mambo magumu. Na ni kwa nini ni muhimu kumtumaini Mungu katika ama unapopitia majaribu? Ni kwa sababu wakati unapopitia majaribu, walimu ni wengi, sauti ni nyingi zinazokushauri. Wengine wanakushauri vizuri na wengine pia wanakushauri vibaya. Wengine watakupatia suluhisho ambazo ni za muda mrefu, wengine watakupatia suluhisho ambazo ni za muda mfupi. Wengine watakupatia suluhisho ambazo zitakutia hasara, lakini zingine zitaweza kukupatia na kweli kukupa mwelekeo ulio sahihi. So kwa sababu sauti ni nyingi zinazoongea, zinazokushauri, lazima umtumaini Mungu ili uweze ukajua ni sauti ipi iliyo sahihi na ili mwelekeo wako upate kutoka kwa Mungu. Lakini pia jambo la tatu, ili uweze kushinda majaribu, lazima ujue kwamba Mungu anajua kwamba una nguvu na atakupa neema ya kuweza kushinda jaribu hili. Wakati mwingine wanadamu tunaona kwamba tunapopitia majaribu labda Mungu ametusahau. Lakini neno la Mungu limetuambia asubuhi ya leo kwamba Mungu hatatuacha tujaribiwe kupita tuwezavyo. Kumaanisha kwamba kama Mungu ameruhusu jaribu fulani kukupata, ni kwamba yeye mwenyewe anajua kwamba una nguvu na una uwezo wa kushinda jaribu hili. Bila shaka sio kwa nguvu zako, lakini kwa yeye anayekutia nguvu, kwa neema yake anajua kwamba utaweza na utaweza kushinda jaribu hili. Ufike mahali useme kama Paulo anavyosema kwamba nitayaweza yote katika yeye anitiae nguvu. Kumaanisha unapopitia majaribu, na kumbuke hapo juu nimekwambia umtumaini Mungu, hautaweza kwa nguvu zako peke yake, lakini ukiwa na nguvu ambayo kidogo uko nayo, ambayo unaona kwamba ni kidogo sana, na Mungu pia akiendelea kukupa neema na kukutia nguvu, hakika utaweza kushinda. Shida nyingine ambayo inatufanya saa zingine tunashindwa na majaribu ni kwa sababu wakati mwingine, wakati ambapo Mungu bado ametuweka katika kusubiri ama katika kungoja, tunaona kwamba Mungu amechelewa. Kwa hivyo tunataka suluhisho za haraka haraka, na hizi ndizo zinazotuletea shida ama zinazotuletea matatizo baadaye. Kwa hivyo wakati wako wa kusubiri, wakati wako wa kungoja Mungu afanye jambo ukiwa katika majaribu, hakikisha unajua kwamba Mungu atakuwezesha na Mungu atakushindia hili jaribu. Usitetereke, usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapoendelea kusubiri, unapoendelea kungoja, ongoja kwa matumaini. Ongoja ukijua Mungu anafahamu na anajua na muda wake ndiyo sahihi. Wakati mwingine watu wanapitia majaribu magumu kiasi kwamba wanaona kwamba hakuna njia nyingine, hakuna suluhisho. Kwa hivyo lile linalokuja la haraka la kukukwamua katika ile jaribu, ndio unaona ndilo la kufuata. Lakini unapoona hapo juu pasipo na kujua kwamba nitakapopita njia hii, je, matokeo yake baadaye itakuwa ni nini? Kwa sababu usipoyafikiria hayo, unaweza kuamuliwa kweli katika jaribu na sauti ambayo kweli haikuwa ni ya kimungu, ni ya kishetani ama ni ya kipepo. Alafu baadaye, baada ya kuamuliwa kwa muda mrefu, ikawa ndio umejizalia shida zaidi ya ile ambalo ulikuwa unalipitia. Kwa hivyo uwe unajua kwamba Mungu ataniwezesha, na usimame kwa hilo kwamba Mungu ananiwezesha. Jambo la 4 ambalo unatakiwa ujue ama uweze kushinda majaribu ni kwamba ujue unakaa na uhusiano wako na watu wengine ni uhusiano wa namna gani. Kumbuka kwamba Mungu anatumia watu
kusaidia watu. Kwa hivyo uhusiano wako na watu unakaa namna gani, na pia ni watu wa aina gani? Kwa sababu ukiwa na uhusiano wa kweli ama wa karibu na watu wa Mungu wanaoweza kuelekeza katika njia za kimungu, basi wanaweza kuwa msaada wako katika siku zako za majaribu. Lakini ikiwa hauna urafiki na mtu yeyote ambaye anaweza akakusaidia ama Mungu anaweza akamtumia kukusaidia, basi unakuta kwamba hali zako zitakuwa ngumu zaidi. Ni watu wa aina gani? Wao wanapopitia changamoto, je, wanatumia njia zipi kupata suluhisho katika changamoto zao? Hauwezi kuwa Mkristo alafu uwe na mahusiano ya karibu zaidi na mtu ambaye anapopata shida zake anaenda kwa mganga, alafu ukamwendea huyo, bila shaka atakuelekeza kwa mganga. Lakini unapokuwa Mkristo ambaye wewe unajua kwamba unapokuwa katika jaribu unamwendea Mungu katika magoti, basi ukiwa na uhusiano na mtu kama yule atakwambia, hebu tuendelee kuomba pamoja, hebu tuendelee kumsihi Mungu pamoja, na mtu kama yule ataendelea kukutia moyo akikuelekeza kwa Mungu na wala sio mbali na Mungu. Kwa hivyo ujue una mahusiano na watu wa aina gani, na wao pia njia zao ni njia za aina gani. Itakusaidia sana wakati wa majaribu, na hiyo pia itakusaidia kujua sauti hii ninayopata kwa ajili ya suluhisho ama inayonisaidia kusuluhisha ni sauti ya aina gani, kama ni sauti inayotoka kwa Mungu wetu aliye hai ama ni kutoka kwa upande ule mwingine wa giza. Lakini pia jambo la mwisho siku ya leo, unapokuwa katika majaribu, unatakiwa ufahamu kwamba unaposikia kushindwa, ambapo ni kawaida wanadamu, usikufe kiofisa. Usione kwamba mimi nikisema kwamba nimeshindwa basi nitaonekana kwamba imani yangu ni haba. Wewe ni mwanadamu, na unaposikia kushindwa, kaa mbele za Mungu, kaa wazi, mwambie Mungu nina hofu, mwambie Mungu hapa nilipo ninaogopa, naona kama ninashindwa. Mungu nakutumaini wewe, lakini naona kama mambo hayaendi. Weka mambo yako wazi mbele ya Mungu. Haimaanishi kwamba umekufa kiimani, haimaanishi kwamba imani yako sio imara, lakini kuwa wazi mbele ya Mungu na kumwambia Mungu nina hofu, Mungu ninaogopa, Mungu ninavyoona mambo haya mimi mwenyewe siwezi, ili Mungu aendelee kukutia nguvu, ili Mungu aendelee kukutetea, ili Mungu aendelee kukupigania. Na unapokuwa wazi mbele za Mungu, hakika ataleta malaika zake ili wakutie nguvu. Yeye mwenyewe atakupa neema ili uweze kustahimili. Kumbuka wakati mwingine unaweza kaambiwa na watu wa Mungu, wajua unapopitia majaribu, usilie, sijui usifanye nini. Unapokuwa uko peke yako, usifanye hadharani, lakini unapokuwa peke yako ukiwa mbele za Mungu wako, unapitia hali ngumu, kama umesikia kulia, lia. Mungu anaona yale machozi. Unaposikia kwamba hakika nimeshindwa, mwambie Mungu, naona nimeshindwa. Mungu, nguvu sina, nitie nguvu. Mungu, naona sioni mwelekeo. Mungu, naona giza tupu. Hiyo haimaanishi kwamba imani imekufa, lakini inamaanisha kwamba wewe ni mwanadamu. Lakini mwisho wa yote mwachie Mungu, umwambie Mungu, hata katika hali yote ninayojisikia ama ninayosikia, najua kwamba wewe uko pamoja nami, kwa sababu neno lako limeniambia sitashindwa, hautaniacha nijaribiwe kuliko niwezavyo. Kwa hivyo nifanye yote, lakini yote kwa yote na kuachia wewe Mungu wangu. Nitie nguvu, kwa sababu bila wewe mimi siwezi. Mpendo watu wa Mungu, najua ama sijui unapitia jaribu la aina gani asubuhi ya leo ama siku hii ya leo ama kipindi hiki ambacho upo, lakini katika jaribu lolote ambalo unalipitia, kama wewe ni mtu wa Mungu, umemwelekea Mungu, zungumza maneno haya alivyoyazungumza Paulo: nitayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, kwa sababu yeye atakutia nguvu. Asante sana kwa kunisikiliza. Mungu aendelee kukubariki, Mungu aendelee kukutunza, na tukutane katika video itakayofuatia. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Nakupenda kwa jina la Yesu.